सो आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयले आमी इन शॉर्ट टायम देव बरें करूं म्हणटा तुमी येयले म्हणून। आयज आमी काल सीएमाचें स्टेटमेंट आयकलें आनी त्या स्टेटमेंटान सीएमान म्हटलें की मिलिटरी एरिया जे सिटीन आहा ते रिलोकेट करचे पडटले म्हणून, आनी तशें तो खंय दिल्ली वचून तो उलोवन येयला खंय। आतां आयज आमी सीएमाची स्टेटमेंटां परत परत पळयता आनी त्या स्टेटमेंटांनी फक्त जमिनींचो उल्लेख आसता। तो जमिनींचो उल्लेख कित्याक परत परत येता तो आमकां कळना। आयज जे गोंय सरकार आमचे जमिनी विकून कितें सिद्ध करपाक सोदता ते कळना आमकां। आयज जो तो जमिनींचे उलयता। आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान हो आमचो गोंयचो सीएम गोंयचे जमिनी प्रायवेट जे बिल्डर्स आहा तांकां लाटूंक उठला, प्रायवेट इन्व्हेस्टरांक लाटूंक उठला। आयज हेंचेर कितें उठला ते कळना। कित्याक आयज गोंयान आमकां गोंयकारांक जमीन जाय जाल्यार मेळची ना। जमिनींचो रेट खंय पावला तुमी आयज पळोवपाक शकता। सामान्य मनीस आयज जमीन घेवपाक शकना। कुमिवदाद जागे सुद्दां हेंच्यांनी हडप केलेले आसा आनी थोडे मायग्रंटांनी हडप केलेले आसा। सो गोंयकारांक उरलें कितें? जो सीएम आयज लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लेली आहा तेचेर उलोवपाक सोदिना। हो सीएम दिल्ली वयता आनी आमचे जमिनी कशे विकपाचे तेचेर उलयता। टुरिजम मिनिस्टर जमिनी प्रायवेट पीपीपी करपाक सोदतात। कित्याक? गरज कितें? वयता थंय जमिनींचो इशू कित्याक? जमिनींचेर तुमचो दोळो कित्याक गेलो? अरे गोंय येदेशें आहा, आमच्या फुडल्या पिळगेक जमिनी खंयचे मेळटले? आयज शेतां तुमच्या दोळ्यांनी वयता, रानां तुमच्या दोळ्यांनी वयता, दोंगर तुमच्या दोळ्यांनी वयता। दोंगरांचेर मायग्रंट बिल्डर लॉबीची कन्स्ट्रक्शनां येता तरी पूण सरकार दोळे धांपता। आयज जमिनी इल्लीगल डॉक्युमेंट्स केलेले केसीस भायर सरता। 1000 कोटी 2000 कोटीचे स्कॅम भायर सरता। सो आयज हे गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार कितें करपाक उठला ते आमकां कळना। म्हणून आमी आयज ह्या गोंयच्या सीएमाक विचारपाक सोदता, बाबा रे तूं हे गोंय सगळे महाराष्ट्रान घालपाक सोदता, कर्नाटकान घालपाक सोदता। कित्याक जमिनी जर उरचे ना जाल्यार आमचो स्टेक कितें उरतलो गोंयकारांचो? हे गोंय आमकां जाय म्हणून आमच्या क्रांतिकारांनी आमकां वाचोवन थेयले कितें, आनी आयज ते गोंय आयज भारतीय जनता पार्टी भायल्या मायग्रंटांक विकपाक उठला। आयज एक भारतीय जनता पार्टीचे सरकार कसिनो लॉबीक सपोर्ट करता, तांकां जाय ती बरी एक्सटेन्शनां मेळटा। कोल लॉबीक सपोर्ट करता, पोल्युशन दिता, आमच्या लोकांक मारून उडयता। मायग्रंट बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करता आनी हॉटेल लॉबीक सपोर्ट करता। गोंयकारांक कोण सपोर्ट करता? गोंयकारांक कोण सपोर्ट करता? आयज आमदार एग्रीमेंटां करता आनी गोंयकारांकच फोटिंगपणां करता। जेन्ना सेल डीड करपाची पाळी येता, कालचो प्रकार संजय बर्डेन प्रेस घेतलेली म्हापशा कितें कालचो प्रकार गिरी एक प्रॉपर्टी एका एमएलएन पेडण्याच्या एमएलएन विकल्या, सेल डीड करिना म्हणटा, जाता ते कर म्हणटा, पुलिसां कडेन वच, खंयच्याय डिपार्टमेंटान वच, आपूण पळयता म्हणटा तूं कितें करूंक शकता तो। ही दादागिरीची भाशा। आयज आमदार आपूण गुंडा म्हणून मिरयता, ही दादागिरीची भाशा। सो आयज हें जे चल्लां न्हू कितें, हेका तुमी कितें म्हणटले? एका डेमोक्रेसी म्हणटले काय एका डिक्टेटरशीप म्हणटले? आयज आमचे जमिनी लाटपाचें षडयंत्र चालू आसा। मिलिटरीची जी जमीन आसा ती रिलोकेट करपाची बुद्धी सीएमांक कशी येवपाक शकता आनी ही बुद्धी कोण दिता? तर ही बुद्धी मायग्रंट बिल्डर लॉबी दिता। आनी आयज मायग्रंट बिल्डर लॉबीचो सगळो लक्ष आफ्टर मुंबय, आफ्टर पुना, आफ्टर बेंगलोर सगळो लक्ष केंद्रीत जाल्लो आसा गोंयाचेर। आनी गोंयचे पर्यावरण नश्ट करून आयज हे सरकार कॉन्क्रीट जंगल हांगा उबे करपाक सोदता आनी आयज आमची हेंच्यांनी रानां सुद्दां नश्ट केल्लेली आसा। आयज जंगली जनवरां कशी रस्त्याचेर भायर येता, सैरावयरां भोंवता, कितें उदका खातीर तरसता ते आमी पळयल्लेले आसा। सो आयज हो म्हाज्या हिसपान जाल्यार हो प्रमोद सावंत गोंय सांबाळपाक सक्षम ना। आयज गोंय जर वाचयतले जाल्यार आयज गोंयच्या सीएमान आपूण स्वता म्हणून रिजायन जावपाची गरज आसा। कित्याक यू आर नॉट अ डिसिजन मेकिंग पर्सन। ईच अँड एवरीथिंग यू आर डिस्कसिंग विथ दिल्ली पॉलिटिशियन्स। सर तूं हांगा हाडटा ते पळयता। सो आयज तुजे कडेन जर डिसिजन मेकिंग कॅपॅसिटी ना जाल्यार तूं त्या खुर्चेर बसपाक शकना। ईच अँड एवरीथिंग दिल्ली डिसायड करपाक शकना। गोंयचे निसांतान दिल्ली डिसायड करपाक शकना, दिल्लीचे मंत्री डिसायड करपाक शकना। अरे सादें मंत्रीपद दितले जाल्यार तुमकां दिल्ली विचारचें पडटा, तुमचे कडेन कापासतात ना मरे? कसली पार्टी चलयतात तुमी? कसली पार्टी चलयतात? आयज हांव जाल्यार म्हणटा भारतीय जनता पार्टीन गोंय विकपाचो विडो घेतलेलो आसा आनी हे आमी सगळे पळयता। सगळे प्रॉपर्टी प्रायवेट पार्ट्यांक भायल्या लोकांक दिवपाचो हेंच्यांनी षडयंत्र केल्लेलें आसा आनी गव्हर्मेंटाचे कितलेशे प्रॉपर्टी हेंच्या ह्या दुष्ट बुद्धी खातीर धोक्यान आसा। जागो गोंयकारां तुमचे कडेन मागता, भायर सरा आनी आमचे जमिनी फुडल्या पिळगे खातीर जमिनी, शेतां, रानां, डोंगर, न्हंय, बाई, झरे वाचोवया। देव बरें करूं।